Good evening, everyone. Happy Sabbath. Okay, we are so blessed this wonderful Sabbath wherein maka-worship na po natin sa Ginoo for salamat na for the guidance na ihatag sa ato throughout the week. So, my part this evening is just a testimony. So, testimony ang part ng mga kaisunan. And happy day po kay naatong mga brother nyo mag-worship sa adlaw ng papahulan. So, akong emphasize mga verses lang about sa ABC of prayer. Okay, sa akong experience, just this month, akong papa nasakit. We were from Surigao City, and ang papa na-admit na siya dito, so murag wala kayo na kuha dito ang hospital, wala kayo mga facilities man, so i-transfer din sa Davao do. So, for 11 days, ang papa na ICU. So, sa among pamilya, sige yung kuhaan, kadasi sa bataw, apil sa inyong mga prayers ang papa kay nanin sa iyang situation. So, ang ABC of prayer is daghan na siya mga verses, pero ako emphasize, ang A stands for ask, B stands for believe, and C stands for claim. So, the verses that I'm going to share to you about the ABC for the letter A, ask. If you have your Bibles with you, please open it in Matthew 7 verse 7. It says, "Ask and it shall be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you." And so from the word ask, sa verse nga sa Matthew 7 verse 7, A-S-K. Ask stands for letter A, S for seek, and K for knock. So another verse is found in Mark 11 verse 24. It says, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." So, kini siya nga verse. Another verse for this word ask. So, from the next verse, letter is for believe. Makita na siya sa John 11 verse 41. It says, "So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me." And next is claim. Found in John 14 verse 14, it says, You may ask me for anything in my name, and I will do it." So, mao ni sila ang mga verse na akong binabalik-balik sa experience ako karon sa midnight and sa kadlaw, ginapray na akong papa nga maka-recover na siya, and ako ipadasigan siya nga just tuwan kaya ampo lang kaya makita mo na to sa 1 Peter 5:7. It says, "Pray without ask all your anxiety on Him because He cares for you." And napoy verse dito sa pray without ceasing, sa 1 Thessalonians 5:17. So, ang sa among na experience sa papa karon, bisan og nagkasakit siya, pero ang Ginoo wala yun na pasagad, na yung permit siya magpanasig sa matag adlaw. So, hinaot